हाय हेलो नमस्कार सांग मैंने रमेश फार्मिंग लवर चैनल को स्वागत। बहुत दिन पर जेहेतु वीडियो बनाऊँगी टाइम टे 3-4 दिन कैब मझे होगा टाइम टे सर्ट अच्छी टाइम जेहेतु सर्ट अच्छी देखूँ एवं जस्ट फार्म पानी देके आसिली पानी देके आसिली देखो पवन केते जोर सीरीज प्रकार पवन बाड़ाऊँ देखुं तो पवन बाड़ाऊँ जो प्राय भाई मेसेज कर भाई बेड सुखी जाऊँ बेड सुखी जाऊँगी चलतु से विषय टे कथा आज देखा वीडियो बनइबा से विषय गोटे प्रश्न भाई बेड सुखुची चलतु ये देखूँ यपटे देखिपे सेपट साइड मोर पूर्वपट सेपट साइड टोटाल पूर्वपट देखो यहाँ पश्चिम पश्चिम पट जेहेतु एपट साइड किसी नेट दिखाई नेट दिखाई किंतु देखो अमल कि सफिसीयंट आमल किसी प्रभाव नहीं देखो ये भी डायरेक्ट खरा पड़ुचे बेड उपर देखुं तो ये देखो अमल देखुं तो ये बेड्रे ये तुला है आज आज तुला है अमल देखो देखुं तो पवन केजी बाड़ देख बेड बेड जरी कमी उठाऊ पकाऊ देखुं तो ये देखो सेपट देखा आसतु एपट देखूँ ये देखो पिन्हड़ा आसवा स्टार्ट हो देखुं तो पिन्हड़ा आसवा स्टार्ट गोटे कथा नजर रखिए आप बेड्र सिचुएसन देखी जरी टिकबे सब मुझे कहीदे देखो देखुं तो पवन केते जोर खाली हल्का जरी गोटे बंधाई देखिए चलतु देखो आपड़ फास्ट देखिए बेड धर 6 दिन 7 दिन जेको दिन हो बेड धर खराब पड़ी बेडटा सुखुची बेड सुखुची जदि ताको एयरिंग करवा दरकार नहीं देखो देखुं तो पिन्हड़ा केते सुंदर पिन्हड़ा आसले देखुं तो बेड सुखी किंतु पिन्हड़ा ये देखो टाइम तो दे होनी दरकार पड़े ये देखुं तो ये गोटे बेड देखो गोटे बेड देखुं तो ये छौ पूरा सुखी जाइए आपको दरकार हो कौन पानी हल्का पानी दरकार हो जेहेतु मैं देखूँ तल बेड देखुं तो अमल पड़े आसानी ये बेड अमल ना देखो सूजीदाना आसिक नष्ट हो कहीं जी जल अंश दरकार से जल अंश पाइला ना सी कौन हम ऑटोमेटिक मरीज भावर कि ना ये देखो बेड सुखी कि भितर कमी कड़ा आस देखुं तो यहाँ मो भूल जो कहीं सेडनेटा बंधा हवा साइड्रे सेडनेट बंधा पानी दिया हवा मुझे सेडनेट न बांधी पानी दे पारि ना ये देखो देखुं तो अमल आसवा स्टार्ट है देखो अमल देखुं कि भाया ये बेड देखो बेड सुखी जाइए पूरा ड्राए ये देखो पानी ना टोटाल पूरा ड्राए बेड किंतु भितर कड़ा आस कहीं मुझे देखिली आपको कौन ना बेड सुखी तो एयरिंग टोटाल ही है एयरिंग टोटाल है ये देखो तल बेड भी से ये गोटे देखो गोटे बिले गोटे छुआ दे पलैची बिले छुआ ही छुआ आनी रखीदे जाइए नंदो देखा देखा हाँ ये देखो गोटे बिले गोटे छुआ दे दीची ये देखा मुझे जरी टेकला वैसा देखनी ये देखो तू जरी टेका गोटे बिले गोटे छुआ दे दीजिए देखो देखुं तो बेड सुखी गोटे कथा नजर रखु ये अमल पड़े आठी सूजीदाना आसी देखुं तो ये जो सिचुएसन बेड अच्छे ना आपको प्रॉपर टाइम पे पानी दरकार देखुं तो हाँ गोटे कथा देखु देखुं तो खरा बेड उपर खरा पड़ी देखो बेड सुखी सारा पूरा ड्राए किंतु पिन्हड़ा आस देखो यही जो सिचुएसन अच्छी या डायरेक्ट पानी मारी हम ना मारला माने नष्ट हो कौन हम ना दिन पचे 2 थर हो 3 थर बाई चान्स बेड सुखी देखिले दिन 2 थर हो 4 थर हो 3 थर हो जरी ऊपर पानी मारे ए तलपट पानी मारे तलपट पानी मारे ऊपर पानी मारे किंतु डायरेक्ट बेड्र पानी मारी हम ना कहीं ना पिन्हड़ा आस डायरेक्ट मारला मैंने सडन पचीब भावार कि ना ये देखो देखुं तो ये भी भितर कड़ा आस देखो पूरा भितर कड़ा आस देखो भितर कड़ा आस गोटे पानी दरकार है देखो ड्राए है कि देखुं तो खरा पड़ू फिर अमल कमी भितर आस प्राय भाई मैंने कहते भाई अमल आसुनी बेड सुखुची बेड सुखिबार ना बेडटा कौन चाहूँ आगे देखो ये देखुं तो डायरेक्ट खरा पड़ू ये देखो यही सूजीदाना आसिले देखुं तो
ଖରା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ସୁଜି ଦାନା ଆସିଲାଣି। ଖରା ପଡ଼ିଲେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅମଳ ଆସିଗଲାଣି। ଖରା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ଅମଳ ଆସିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡ୍ରାଏ। ନଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ନଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନଡ଼ା ପୁରା ଖଡ଼ଖଡ଼। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ତାକୁ ଏବେ ଦରକାର ହେଉଛି ଜଳୀୟ ଅଂଶ। ଜଳୀୟ ଅଂଶ କେମିତି କ'ଣ ଦେବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଣି ଦେଇପାରିବା ନା, ବେଡ଼୍ର ପାଣି ଦେଇ ହେବ ନା, କେମିତି ଦେଇ ହେବ ନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ନା ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦରକାର ଡାଇରେକ୍ଟ ବେଡ଼୍ରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଲେ ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେଡ଼୍ରେ ପାଣି ଦେଇ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହିଁ ନାହିଁ। ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଅମଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ବେଡ଼୍ ଶୁଖି ବି ଅମଳ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଡ଼୍ ଶୁଖିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କ୍ୟାମେରା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କ୍ଲାରିଟି ଭଲ ଆସୁନି। ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବେଡ଼୍ ଶୁଖି ବି ଅମଳ ଆସୁଛି। ଅମଳ ଆସିବନି କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଇ, ପ୍ରାୟ ବେଡ଼୍ ଶୁଖି। ବେଡ଼୍ଟା କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଡ଼୍ର କେଉଁ ଟାଇମ୍ର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ବେଡ଼୍ ପାଣି ମାରିବେ ସେଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ବେଡ଼୍ର ପାଣି ମାରିବେ ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ 100% ସିଓର ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଅମଳ ସବୁବେଳେ ଅମଳ କ'ଣ ହେବ, ମାନେ ସବୁ ଛତୁ ଯେଉଁଟା ଫୁଟିଂ ଆସିବ ଅମଳ ଆସିବ, ସେଇଟା ସେମିତି ନାହିଁ। ଅମଳ ଆସିବ, ତା ଦେହରେ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେବ, ନଷ୍ଟ ତ 100% ହେବ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ଅଛି ତାର ପାଣି ମାରିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ତାର ଯେତିକି ବହୁତ ଯେଉଁ ପିନ୍ ହେଡ଼ ଆସୁଛି ନା, ବହୁତ ପିନ୍ ହେଡ଼ ଆସୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ତାର ଭିଟାମିନ୍ ଦରକାର ସେ ପାଇବ ନା। ସେ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତଳ ବେଡ଼୍ ସବୁ ଆଜି ପାଣି ମରା ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ପାଣି ମରା ହେଇଛି ତଳ ବେଡ଼୍ ସବୁ ପାଣି ମରା ହେଇଛି। ଏ ବେଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବେଡ଼୍ ପାଣି ମରା ହେଇନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଅମଳ ତୋଳା ହେଇଛି, ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଉପରେ ପାଣି ମରା ହେବ, ଜରି ଉପରେ ପାଣି ମରା ହେବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଜରି ଘୋରା ହେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଗୋଟେ ବେଡ଼ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଜରି ଘୋରା ହେଇଛି, ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ମୁଁ ଦେଖିବି ଜରିଟେ ଖାଇ ପାଣି ମରା ହେଇଛି। ତା କାରଣ କ'ଣ ନା ବେଡ଼ ସେପଟଟା ଅଧିକା ଶୁଖିଛି, ସେପଟ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ତାର ଆମ ପାଣି ଦରକାର, ଏପଟ ଚାହୁଁଛି ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ। କଥାଟା ବୁଝିଲେ ତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ନୁହେଁ। ବେଡ଼୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଏପଟ ଜରି ଘୋରା ହେଇ ସିଲ୍ ହେଇଛି, এই ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଜରି ଖୋଲା ହେଇଛି, ଖୋଲା ହେଇକି ପାଣି ମରା ହେଇଥିଲା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବେଡ଼ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ପାଣି ମରା ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଦରକାର, ପାଣି ଦରକାର। ମୁଁ ଦେଖିଲି ହେଲା, ସେମିତି ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟେ ପଟ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ବେଡ଼୍ର ପାଣି ମାରିବେ କେବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମାରିବେ ନା। ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମାରିଲେ ସ୍ପ୍ରେୟାର ମେସିନ୍ରେ ମାରିଲେ ଚଳିବ, ଯଦି ମଟର ମାରୁଛନ୍ତି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମାରେ ନା, କାହିଁକିନା ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମାରିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ଥିବ, ଯାହା ହେଲେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଥିବ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମଟର ପାଣି ମାରିଦେବେ। ସିଏ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେଉଁ ବେଡ଼୍ଟା ଛତୁଟା କ'ଣ ସବୁ ପାଣି ଟାଣିବ କି, ଟାଣିବ ନା। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସିଏ ତା ପାଣିଟା ତା ଦେହରେ ରହିଲା, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ନଥିବ, ସିଏ କ'ଣ ସଡ଼ନ୍ ସେଇଟା ପଚିବ। ଭିତରେ ଯଦି କେଉଁଠି ଛୋଟ ଦାନା ଛତୁ ଥିବ, ସିଏ ବି ତାକୁ ବି ପଚେଇବ। ଆପଣ ଯଦି 12ଟା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ମାରିଲେ ସିଏ କ'ଣ ହେବ, ଯେହେତୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ପଳେଇ ଆସିଥିବ, କ'ଣ ହେବ ନା ସେଟା କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣ ତାକୁ ପାଣି ମାରିଲେ ମଟର ମାରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେଇଟା କ୍ଲାଇମେଟ୍ କିଛି ଯେହେତୁ ଗରମ ଥିବ ଟେମ୍ପରେଚର୍, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଶୁଖିଯିବ। କିଛି ଛତୁ ଯେତିକି ଟାଣିବା କଥା ଟାଣିବ, ଆଉ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଶୁଖିଯିବ କିଛି। ବୁଝିଲେ ତ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ବେଡ଼୍ରୁ ବି ଅମଳ ଆସୁଛି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା ବି ଆମର କିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ହେଉନି। ଚଢ଼େଇ ବହୁତ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରିଡ଼ିଂ ଟାଇମ୍, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। 2ଟା 2:30 ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ସାଥେ ଆଜି ଯିବା ନେଟ୍ ଆଣି ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ନେଟ୍ ମାରିବା, ବୁଝିଲେ। ସେ ନେଟ୍ ମାରିବା, ନୂଆ ନେଟ୍ର ବି ବେଡ଼୍ ପଡ଼ିଛି, ନୂଆ ବେଡ଼୍ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଆଜି ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଫାର୍ମକୁ ଯିବି, ସେ ଫାର୍ମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କ'ଣ, ସେ ଭାଇ ଆମର ପୁରୁଣା ଫାର୍ମ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଛତୁ ଫାର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଡିସିସନ୍ ନେଇଥିଲି। ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଏସବୁ ଛତୁ ନଷ୍ଟ। ଏ ନଷ୍ଟ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ, ଛୋଟ ଛୋଟ ହେବ ନଷ୍ଟ ହେବାର କାରଣ ନା ଇଏ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଦେଇପାରିବା ନା, କାହିଁକିନା ମୋ ବେଡ଼୍ ଫାର୍ମର କାପାସିଟି କମ୍, ଯେହେତୁ ଅମଳ ନେବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଯାହା ଅମଳ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଆସୁଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଯେତିକି ଅମଳ ଆସୁଛି ଆହୁରି ବି ଅମଳ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ଯେତିକି ଆସୁଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ମୁଁ ବି ଦେଖେଇଦେବି, ଦେଖୁଛନ୍ତି
टोटाल फास्ट बैच केते अमल आसला केते लाभ होला केते क्षति होला टोटाल डिस्कसन करवा हिसाब करवा प्राय भाई मैंने कहते भाई लाभ केते आछी क्षति केते क्षति कौन होउची कहीं मोर होला सर्वमोट 12 लाइन गोटे गोटे लाइन 36 टा बेड पड़ुची 12 लाइन जेहेतु 12 3 36 360 1272 432टा बेड मो फार्म धरुची जेहेतु 432 बेड धरुची 432 बेड्रे केते मंजी लगिला केते पैसा खर्च होला केते आमर अमल होला से विषय डिस्कसन करवा कौन गोटे वीडियो बनैबी से विषय डिस्कसन करवा आप देखिए केमती कौन लाभ केते क्षति केते सेमती भी नहले जो टाइम टेबल देखिए करवा ना मंथली मार्च 2 रु मो अमल स्टार्ट होता मार्च एंडिंग रे हिसाब करवा केते अमल है केते क्विंटाल कौन अमल आसला आमर बिक्री केते होला छण काटिले जे लेबर सी केते नेले मोर छण केते लागिला मंजी केते लागिला चोकड़ केते लागिला चूर्ण ब्लीचिंग सब ए टू जेड सब गाड़ी रे भी छतु दबाकू गली सी भी पेट्रोल केते खर्च होला सब ए टू जेड सब गोटे डिस्कसन करवा केते लाभ केते क्षति सी विषय वीडियो गोटे बनैबी निश्चित 100% सियोर मु बनैबी एटा मार्च लास्ट एप्रिल 1 2 आड़ वीडियोटा पकेबी प्राय भाई मेसेज कर भाई अमल केते आसला लाभ केते होला से विषय में गोटे वीडियो पकेबी रही नमस्कार नेक्स्ट वीडियो देखा थैंक यू।